नमस्कार गिरगिथानी IBM पोवे हाबिर समस्या जाने आमी अजय राजकुमार सिंह बिए आजी दिया चुटी माता निमोनिया IBM पोवर गोजे मी आसु मी माने तो तोरा जानू ना गिरगिथानी मोर यारे परित लालचुन थाइलु निजर सौग बुलिया नाको दिबान मिया पारिल साहसा आलो आसु बा मम्मी प्रचेष्टा चलासु पहिलाय मी IBM पौ हंकरानि उद्देश्य को जे मातानि मनितो IBM पोए हा हंकरानि उद्देश्य अनुदाय आमी विश्वप्रिय मणिपुरी समाजरे डिजिटल प्लेटफर्म आनदेना जे प्लेटफर्म माध्यमे आमी लया लयार पो समाजर हाबी वर्ग मुंगे थना पारानी बारो आमार ज्ञानी गुणी गिरगी थानिर जेता ज्ञान गुण आछे उता हाबी आमी नवा प्रजन्मर मुंगे थना पारानी जाते मुंगे दे नवा प्रजन्मय उतार तो एक्सपीरियंस आन लइया उतार पांगलाका आन लइया समाजे तानो आरगो पांकाल देमी आमी अनुभव करिया जे आमी आमार समाजर अनेक तथ्य आमी मान करिया आहत आछि अनेक गुणी गिरगी थानी दोनाल परे आरो तथ्यताও दोस तानो जेता आस्था सारा जीवने समाजर कारिता रिसार्च करे गेছি এটা কোনপের কোনে কাঞ্চলে পড়িয়া কার বারণর গজে পড়িয়া কার সাঠানোর গজে থাইয়া সুমে ধরেছে ইদুরে কাছি খাসি যে তথ্য যে রিসার্চ সমাজের কা মূল্যবান আমি এর সাথে তথ্যটাও আমি জোগাড় করিয়া পুল করিয়া পুলাপে ফামা আমি থনামন আছি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আনা ওয়েবসাইট আর মাধ্যমে যাতে মুঙে দে আমার নয়া প্রজন্মই এটা রিসার্চ তথ্যটা পেয়া সমাজে আরো কম মুঙে দে চাকর করে আনা পারা আমি সাহস করিয়া বলেছি সমাজ মানা পেয়া সমাজ দিন করিয়া আমি হাবির পাংলাক চেয়া হাবির সহযোগিতা চেয়া হাবির আশীর্বাদ চেয়া সমাজে আন গিরিজানি হাবির হান মিয়াকুলো আই কিতা গরুতা আমি দুবই কিতা করতাম না আমি চারিবই কিতা করতাম না হাবি যদি আমার পাংলাক না করতা হাবি যদি আমার সহযোগিতা না করতা হাবি যদি আমার আশীর্বাদ না করতা আমি দুগাও কিতাও করে না আমি যত চেষ্টা করি আমি চেষ্টাই করে পারতাম না কিন্তু হাবির সহযোগিতা নাইলে আমি কিতাও করে না আমার মিশনে বিফল হইতে আমি আমার মিশনে সফল করে নিব নিয়া হাবির পাংলাক চেয়ে আমি আশা করি সমাজে হাবি বলবো গিরগি থানি আমার পাংলাক করতে मुंगे दे आताओ दे हारी तो गिरगी थानी मी एपेटी थई धन्यवाद नमस्कार।